Hi mga kabadeng! So, this vlog, ipapakita ko sa inyo yung trip namin sa Baler. Some pictures and some may video din. Dadalhin ko kayo kung saan saan lugar. And may mga best food din doon. So guys, keep on watching. Our next stop, Museo de Baler. Welcome to Sabang Beach. Enjoying the view. We're now here at Sabang Beach in front of Costa Rica, enjoying the view. Hi mga badeng! Thank you for watching the first part of Baler trip. So mag-upload pa ako ng second part. So please like and subscribe para lagi updated ka sa aking mga vlogs. So mga badeng, thank you!